ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम गुरु सात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम जय गुरुदेवा नमः ओम विश्वगुण नमः नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तविक भागीरथी बिंधाणी गत विषयटा आपको मु माने इन्भर्टर आपणकर जोटा रहा आपंकर वाशिंग मेसीन ये माध्यम आपको प्रॉफिट तार दिग उपर आपको आलोकपात करी आज आपण सम्मुखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट रखिए क्यों तार प्रॉपर डायरेक्शन सी रखिले सी कौन कौन सब आपको देते आपको आलोकपात करी सहित स्टडी टेबुल कहि स्टडी टेबुल आपंकर क्यों पिलांर जो स्टडी टेबुल क्यों दिगरे रही आलोकन करी आ गृह सुख शांति छोटिया गोटे टिप्स गोटे देवी तत्सह चंद्र ग्रह को सॉरी गत एपिसोड तो आपको चंद्र ग्रह कही आज कह बुध बुध प्लानेट को आप केमी सेट करेंगे तापर आपको छोटिया टिप्स आपको दिग्दर्शन देवी देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहा केते लोक माने निजर इच्छा अनुसार बजाती किए ताकू व्यापार क्षेत्र में यूटिलाइजेशन करती कि कौन सर्विस क्षेत्र में भी द्वारा सर्विस पाइबा भी इच्छा प्रकाश करी तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन से शुक्र स्थान से जगह जब आप पिला अभ्यास करे ताले बहुत आगो को आगो उन्नत आगो को बढ़े तो मुझे डायरेक्शन गुड़ाक कहीदे तो नॉर्थ उत्तर दिगर 349 डिग्री 11 डिग्री यहाँ बहुत भल पॉजिटिव रेस्पॉन्सिबल देता है आउ नॉर्थ ईस्ट एठे जदि आपंकर 11 डिग्री 34 डिग्री थी हेल्थ भल रहा टेंशन फ्री व्यक्ति जनक रही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रही कि थिबो ताले ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोटा कि आसला 56 डिग्री 79 डिग्री एठरे कौन ना मनोरंजन से पिला गुड़ाक बहुत भल करती म्यूजिक माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा आउ पूर्व दिगरे जदि रहिबो ना 79 डिग्री 101 डिग्री जोटा कि सामाजिक संपर्क तांकर बढ़ी थाए तापर दक्षिण पूर्व कथा कहि दक्षिण पूर्व 124 डिग्री 147 डिग्री एठे पैसा मिली थाए आउ से इंस्ट्रूमेंट द्वारा माने इनभाइटेशन माने कौन जे हाँ भाई तुम आसब आमर यही अनुष्ठान होमर ये तुम ये कार्यक्रमटा कर तो यहाँ द्वारा ये से मुझे कही साउथ ईस्ट द बेस्ट डायरेक्शन या द्वारा से निजर जीविका आह्वान ये सब करी थांती तो साउथ ईस्ट आसला 147 डिग्री 169 डिग्री जोटा कि निजस्व आत्मविश्वास बढ़े आ कार्यक्रम भी मन बल बढ़ी थाए आउ गोटे आसला आपणकर ना साउथ रे जदि रहिला 169 191 डिग्री ये कौन से बेसी भजन बेसी बजाती आउ आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रगति करी तो साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण जदि रखिले 214 डिग्री 237 डिग्री एटे कौन इम्प्रूव करती बै धीरे 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 से कौन करती लक्ष्य स्थल में पहुँची पारती यहाँ जब आप वेस्ट साउथ वेस्ट गोटे जोन आसला जो 236 डिग्री 259 डिग्री माने 259 डिग्री 259 डिग्री जो माने 259 डिग्री एटे बेस्ट रिजल्ट मिली थाए आ वेस्ट जदि होता है प्राप्ति प्राप्ति होता है केते डिग्री ना 259 टू 81 डिग्री आ धनर प्राप्ति होता है आ मित्र संख्या बहुत बढ़ती आ शीघ्र शिखती जदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यही वेस्ट दिगरे थिबो किंबा रही थिबो आ नॉर्थ वेस्ट है कौन 326 डिग्री 349 डिग्री एटे विपरीत लोक अट्राक्ट होती माने जो लोक से जगह आप इंस्ट्रूमेंट थी माने बाहर लोक यही प्रति कौन कहते आपन प्रति बहुत आकृष्ट रही था तो ये जगह आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर कहली आज आप गोटे टॉपिक कही कौन जे ना आपंकर स्टडी टेबुल पिलांकर कोट रखा तो पिलांकर जदि पाठ पढ़िया टेबुल हो नॉर्थ दिगरे रखु पिला कौन हम बहुत भल कर सी MBA क्षेत्र हो कि आईएएस क्षेत्र हो क्यारियर हो ए क्षेत्र में बहुत बेस्ट करी आपंकर नॉर्थ दिगरे जदि ए डिग्री क्षेत्र में पढ़ी सदा डिग्रीटा को इम्पोर्टेंस नौथे आपर नॉर्थ ईस्ट रखिले कौन हम ना पिला डॉक्टर करेंगे आयुर्वेदिक क्षेत्र में कि आरोग्य सह जड़ित रही पशिकी पिला स्टडी टेबुल बसाते कि पिला को से जगह पाठ पढ़ा करने को छाड़ी दि जाए नॉर्थ ईस्ट रे कौन हम रिसर्च न्यू आइडियाज ये सब जिन गुड़ाक मन में जुटी जाए माने इंट्यूशन पावर पाखे बहुत किसी थाए जदि जगह पिला स्टडी टेबुल थी पूर्व दिगरे राजनीति भल समाज भल जदि क्षेत्र में तार जदि भी माने स्टडी टेबुल थी आ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अधिक से कौन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट रे कौन पिलाटे कौन करते बहुत डीप जातु माने कौन है कौन
କ'ଣ ମାନେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ତ ଏଠି ମନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଥନ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଥିବ ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରଫର୍ମ ଭଲ କରନ୍ତି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି କାହାର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଥିବ ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି ରହିଥିବ ଖେଳକୁଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଇ ମାନେ ୟୋଗା ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନ ଏଇ ମାନେ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କର ନା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କର ସେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରହିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇ ମନ ଲାଗୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 236 ଡିଗ୍ରୀରୁ 259 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ବି ରହିଯାଇଥାଏ ତ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଥିବ ଆଉ ୱେଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ରହିଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଥିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରହିଗଲା 304 ଡିଗ୍ରୀରୁ 326 ଡିଗ୍ରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ରିଟେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଥିବ ଆଉ ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଉପରେ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦି ପାତ୍ରରେ 5 ବୁନ୍ଦା କ'ଣ କରିବେ ମହୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଏକ ଚୁଟକି କେଶର ଆଉ 7ଟା ଅଳେଇଚ ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରନ୍ତୁ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ତତ୍ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ କ'ଣ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ କେମିତି ବଳବାନ କରିବେ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ବୁଧବାର ଦିନ ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ନୂଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓಂ ଗଣପତେ ନମଃ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଦିନ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯାହା ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ କାରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କାରକ ଭଳିଆ ଫଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଅଲଗା ତଥ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନମସ୍କାର।